बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है ये आपके साथ टेलीफोन कॉल्स पे बात करने का होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है और हत्तुल इम्कान जो भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी आपको बेहतरीन उसका हल और वजीफ़ा जो है वो देने की अल्लाह ने इस्तात दी तो ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमेशा की तरह हमारे साथ एक ऐसी हस्ती भी होते हैं जो कि हमारे मशावरत में शामिल होते हैं और वज़ाइफ भी देते हैं। महमूद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारी टेलीफोन नंबर जो है वो बॉटम पे आप देख सकते हैं, आप हमें जब चाहें कॉल कर सकते हैं। एक मुसलमानों की बहुत बड़ी आदत है कि पिछले तकरीबन 400 साल से 400 साल तो पक्के हैं, वैसे तो कई सौ साल हो चुके हैं, हमने कभी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जितने भी लोग बड़े बड़े साइंसी तजर्बे करके दुनिया में कोई तब्दीली ला चुके हैं, चाहे वो कशिश शकल हो या वो जेनेटिक्स हो या मेडिसन हो या कोई भी चीज़ हो, उन सारे लोगों ने अल्टीमेटली इस्लाम कबूल कर लिया। एक मैं बड़ी अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, तंज़ की से भरी हुई रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि किसी ने फरमाया कि जनाब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो शख्स है जिसने कि पहला कदम जो है वो चाँद पे रखा था। और ये 60 की दहाई की बात है। 50 की दहाई के आखिर में USSR, ये शायद बच्चे जो है ये इससे वाकिफ़ ना, जो आज जो है जिसको हम रशिया कहते हैं, ये पहले यूनाइटेड क्या कहना चाहिए रिपब्लिक था मुख्तलिफ स्टेट्स का, इसलिए इसको USSR कहा जाता था। तो ये टूट गया जंगों के अंदर, तो उसने भेजा था और उसकी रॉकेट का नाम था स्पुतनिक। फिर अमेरिका ने फिर इसके ऊपर बड़ी तैयारी की और जनाब आली इसने अपोलो भेजा और अपोलो जब लैंड कर गया तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ पहुँच के पहला कदम रखा। उसकी फिल्में, मुसलमान तो खैर उस पर यकीन ही नहीं करते, वो कहते हैं चाँद पे पहुँचा ही नहीं जा सकता। पहली बात तो ये उन्होंने कहा था ये कि स्टूडियो में सारी फिल्में बनी हुई है, तब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। तो मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जब मैं ये बात मुस्कुरा के और हंस के कह रहा हूँ, हालांकि शर्मिंदगी है मुझे दिल में, उन्होंने कहा जब वो पहुँचा चाँद पे तो वहाँ अज़ान की उसने आवाज़ सुनी। अगर मैं उस वक्त सवाल करने की काबिलियत रखता तो मैं ज़रूर पूछता कि उससे पहले दरूद पढ़ा था, किन की अज़ान थी, उसके आखिर में कुछ और पढ़ा था, और बीच में जो खला था, बीच में मैं बहुत से सवाल करता। लेकिन जनाब हमने वहाँ पे कहा कि उन्होंने अज़ान पढ़ी थी। इसके ऊपर देखिए संजीदगी इतनी थी, ये मजाक नहीं था बिल्कुल भी। अल्लामा वहीदुद्दीन साहब जो इंडिया में थे, उन्होंने अपनी हयात में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिका में बाकायदा ख़त लिखा और कहा कि जब तुम चाँद पे पहुँचे थे तो क्या तुमने वहाँ अज़ान की आवाज़ सुनी थी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने हाथ मुबारक से लिखा हुआ ख़त भेजा और वो ख़त उन्होंने अपनी किताब में शाया भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ कोई अज़ान की आवाज़ नहीं सुनी थी। सो वो मुसलमान जो कि इस बात पे कहते हैं कि मुसलमान वो लोग हैं जो उन्होंने पहला कदम चाँद पे रखा, वो तसल्ली कर लें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ना अज़ान सुनी थी। और फिर ये दावा करना कि उसने उसके बाद कलमा पढ़ लिया था, फिर ये पूछूंगा मैं कि कलमा कौन सा पढ़ा था? कलमा उसने नहीं पढ़ा था। सो इस तरह की बातें करके इस्लाम को प्रमोट नहीं कर रहे होते आप सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया पे, आप इस्लाम का तमस्खर उड़ा रहे होते हैं और लोग आप पे हंस रहे होते हैं। खुदा के वास्ते वो जो मेरे भाई और मेरी बहनें सोशल मीडिया पे इस तरह लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और चाँद के ऊपर अजानें दिलवा रहे हैं, वो काइंडली खुदा के वास्ते इस मौजू से बाज आएँ। इस्लाम की अगर खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम तजलील मत करें। शहनाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम मेरी प्यारी बहन, हुक्म फरमाइए शहनाज। हाँ जी, मेरे दो सवाल हैं। जी बेटे। मेरी एक बेटी है, मेरा कोई बच्चा और नहीं है। नाम हफ्सा नाम है उसका। हफ्सा। अभी वो 7 साल की है माशाल्लाह। लेकिन वो ना ज्यादा उसकी ना वो फुफ्फो है, वो शादी नहीं करवाई उन्होंने, दादो वो अपनी तरफ रखती हैं। मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरी बच्ची मेरे करीब नहीं है। मेरी बच्ची मेरे करीब नहीं है। अच्छा। मुझे ये अच्छा नहीं समझने देते। एक मेरा घर है और इसमें कमरा एक है, मुझे मिले हुए हैं, और वो पीछे की तरफ है, उसके आगे मेरे थोड़ा सेन है। वो कहते हैं यहाँ पे हमने कमरा बनाना है। मेरा दम घुटता है, ऐसे ही दम घुटता है, पीछे की तरफ है। वो उसकी पुप्पो कहती है, सब कहते हैं नहीं बनाना, वो कहती है मैंने बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ये 2 मसले, इनका हल बता दें।
शहनाज, कमरे का हल मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे ये बताओ, ईमानदारी से जवाब देना। नहीं, ये मेरा मतलब ये है कि वाकई वो बना लेंगे, 12 साल से वो कह रही हैं, बना नहीं है। वो मुझे वैसे ही तंग करती हैं, या ऐसा कर लेंगी। आपको जवाब मिल गया ना इसका, और आपको इसका जवाब पता भी था। हाँ जी। तो शहनाज, पूछने की तो बात ही नहीं थी ये। नहीं, तंग ही करती है ना वो मुझे, यही है ना। इसलिए ये जो आपने कहा ना, दो मसले नहीं है, मसला आपका एक ही है। दूसरे मसले का आपको हल भी पता था, लेकिन आपने बिला वजह एक बात जो है वो बढ़ाई आगे। मेरे बेटे, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर से झूठ बोल के बीमारी का सत्यानाश होता है। डॉक्टर बेचारे का तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे तकद्दुस भी रखना है, एहतराम भी करना है, और किसी को सच्चा झूठा भी नहीं कहना, इसलिए मैं एहतराम से पूछूं। दूसरा सवाल है ही नहीं, उसका जवाब आपको पता है। 12 साल हो गए वो ऐसी थ्रेट कर रही है, ना उसने बनाना है, ना लेना है, ना देना है। लेकिन जो पहली बात है वो संजीदा बात है। अगर बच्चे को माँ जीत नहीं सक रही, बच्चे को माँ जीत नहीं सक रही, तो कसूर बच्चे का है कि माँ का? नहीं, वो बैठती है मेरे पास, नहीं, मेरे सवाल का मेरे सवाल का जवाब दो बस। कसूर किसका? ठीक है, मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं कुरान पाक, 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। 50 पढ़ते हो, 100 पढ़ते हो, 3000 पढ़ते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो कि बैसियत माँ, अल्लाह ने आपको एक औलाद दी है, उस पर तो आपका ईमानदाराना जवाब होना चाहिए ना। अच्छा, कि अगर बच्ची आपके करीब नहीं आ रही तो बच्ची का कसूर है कि माँ का कसूर है? ठीक है, मैं अपने आप को वो जो मुझमें खामियां मैं दूर कर, लेकिन इसमें पुप्पो को शामिल करना, पुप्पो की मोहब्बत को चैलेंज करना, पुप्पो को इसमें सियासत में डालना, ये बिला वजह की बात है। बच्चा मोहब्बत का होता है। अच्छा, और मेरी बेटी हफ्सा वो पढ़ने में तो लायक है, वो जिंदगी में लायक ही नहीं, अच्छी रहेगी वो बच्ची मेरी, अच्छी है ना। मैं तुम्हें बहुत तसल्ली से और एक बड़ा बन के मिसाल दे रहा हूँ। बच्ची जिसके साथ भी जुड़ना चाहे उसको जुड़ने देना, खींचा तानी ना शुरू कर देना अपनी जंग में बच्ची के साथ, कि उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसको सोशल इंटेलिजेंट होने दो। बच्ची बहुत अच्छी है इंशाल्लाह ताला, और कामयाब भी रहेगी अपने मजाज की खातिर ना शहनाज। अपने मजाज को थोड़ा सा ना, देखो तुम 50 बच्चों को कुरान पढ़ाती हो, अपनी बच्ची को तुम हैंडल नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है। मैं इस बात पे कुछ और जुमला कहूँगा तो उलमा कराम इस पे मेरी क्लास ले लेंगे, मत करना ये बात। ये बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल जी। वालिदैन जो होते हैं वो तो पहला आइडियल होते हैं औलाद के लिए, और जिन घरों में वालिदैन आइडियल नहीं होते, या वालिदैन की तरबियत में कमी होती है, या फिर बच्चों के अंदर वो मानूसियत वो पैदा नहीं कर पा रहे होते, तो अपने वालिदैन जिन घरों में आइडियल होते हैं वो सारी ज़िंदगी सुकून में रहते हैं। अब मैं ये अगर कहूँगा तो उलमा कराम जो है इस पे या सोशल मीडिया इस पे क्लास लेगा कि आप बच्चों को कुरान पढ़ाने से ज़्यादा अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दें। ये आपका पहला जॉब है, पहला जॉब है, ये फ़र्ज़ है आपका बहसियत माँ। वो दूसरा जॉब है। लेकिन आपने अपनी अगर तरजीहात तब्दील कर दी तो मैं शहनाज आपको क्या कह सकता हूँ, आप अपने घर के अंदर सूरह रहमान लगाया करें और एक से ज़्यादा दफ़ा लगाकर खामोशी से सुना करें, ताकि अल्लाह आपके घर के अंदर रहमत डाले इंशाअल्लाह ताला। ये ज़रूर करना मेरी बहन, और ये बात समझ लेना कि प्रायोरिटीज़ बनाते हैं, तरजीहात बनाते हैं। तरजीह बेटी नहीं होगी तो पुप्पी होगी, खाला होगी, चाची होगी, मामी होगी, वो उसकी तरफ जाएगी। ये एक इंसानी फितरत है। कश्माला, अस्सलाम वालेकुम बेटा, सिंध से कॉल कर रही है कश्माला हमें। अस्सलाम वालेकुम कश्माला बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, हुक्म फरमाइए। पता है काफी टाइम से मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही। प्लीज मेरे 3 सवाल हैं, उसका जवाब दीजिएगा जरूर, मेरी कॉल में ड्रॉप हो जाए। फरमाइए। जी जी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि ना फाइनेंशियली बहुत इशू है, काफी टाइम से जो है ना हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमसे क्या मतलब बेटा कश्माला? जी, हमसे क्या मतलब? मीन्स हम घर वाले सारे, मतलब कोई किसी एक का काम हो जाए ना, एक का भी काम नहीं होता। मीन्स भाई बहनें हमारी किसी का भी काम नहीं, कहीं भी अप्लाई करते हैं कोई मेल वगैरह नहीं आती, इवन प्राइवेट जॉब्स में भी। मिसाल देना, किस तरह की जॉब कश्माला आप करना चाहती हैं? टीचिंग में चली जाऊं या आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरा मास्टर्स हुआ है। किस चीज़ में बेटा? इंग्लिश में। इंग्लिश लिटरेचर में? जी जी जी। ओके, आप टीचिंग करने में जाना चाहती हैं? जी, टीचिंग में जाना चाहती हैं? जी जी, टीचिंग में मुझे है, और कहीं भी किसी भी काम में हाथ डाले तो वो नहीं होता। पार्लर का काम किया उसमें भी नहीं होता। मीन्स पैसा आता ही नहीं है, बस इतना आता है जो खाने का होता है, बस इसके अलावा नहीं।
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی وجہ سے گھر شفٹ کر لیں، تو مجھے آپ کیا کہتے ہیں، کیا ایشوز ہیں؟ اچھا کشمالہ، تم پہلے مجھے نا بالکل تسلی سے بتانا، اللہ اتنا تو دے رہا ہے نا کہ بھوک نہیں ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے اتنا. اس لیے جب اللہ دے رہا ہو اور انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آ ہی نہیں رہا ہو ہی نہیں رہا. نہیں، یہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ دیکھو نا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ بڑھاتا کیسے ہے رزق کو؟ جی اللہ بڑھاتا ہے رزق جب اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر گزاری کی جائے. بے شک. یہ ایک ہے. اگلی بات، جو اللہ دے رہا ہے اور تم اس پہ شکر اداری کر رہے ہو، اس میں لوگوں کو بھی شامل کرو. یہ سمجھتے ہو؟ دسترخوان آدھی ایک کھجور ہو تو آدھی کسی کو دے دو. وہ تو ہم دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں روز کے پیسے. میں صدقے کی بات نہیں کر رہا بیٹا، صدقہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر مہمان نوازی کرتے ہیں. اب نہ یہ خیرات ہے نہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مہمان نوازی ہے. وہ اللہ کے مہمان آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ پھر اور دیتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے. صحیح. یہ ٹرک ہے. یہ میں ٹرک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا لفظ کیا ہو سکتا ہے. یہ ٹرک ہے اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنے دسترخوان کو بڑھا دیتے ہیں. تیسری چیز یہ کرو کہ سورہ اخلاص پڑھا کریں سارے بہن بھائی. سورہ اخلاص میں آج 3 سالوں سے پڑھ رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے جو ہے نا اس سے مجھے عمرہ بھی نصیب ہوا. اب دیکھو نا تمہارا لہجہ کتنا بدلتا چلا جا رہا ہے. وہ ناشکرے پن سے اب شکرے پن میں آتی جا رہی ہو. تو نہیں اللہ کا ایسے بہت کرم ہے، بہت کچھ ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے. لیکن فائنینشیل تھوڑا ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں، سٹریس ہوتا ہے، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو بھی امتحان ہے، نہیں دیتا تو بھی امتحان ہے. اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالے. اللہ سے دعا کیا کرو. سر رزق کے لیے کشمالہ کیا تصویر پڑھیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، سورہ اخلاص کی وجہ سے ان کا رزق اور ابھی تک نظام چل رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہیں کہ جی میں، یہ تو فطرت ہے، توکل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سورہ مزمل کا آخری رکوع 4 لائن، مزمل کا آخری رکوع رزق کے لیے ایسا ہے. ایک ہے فقر و فاقہ، جس کے لیے ہم سورہ واقعہ بتاتے ہیں، وہ ہے فقر و فاقہ کے لیے. ایک ہے کہ فراوانی رزق، فراوانی رزق کے لیے سورہ مزمل کا آخری رکوع بتایا بھی جاتا ہے. سورہ مزمل کا آخری رکوع یعنی کہ 4 آیتیں، 2 رکوع ہیں، دوسرا رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں. 4 آیتیں، 4 آیتیں. سورہ مزمل 4 آیتیں ہیں، آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے. اس کو آپ پڑھیے اور شامل کیجئے، اور گھر والوں کو بھی کشمالہ کہنا کہ وہ ضرور پڑھیں. اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. علی وارث السلام علیکم. کیا خوبصورت نام ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. علی وارث آپ کا نام علی وارث کس نے رکھا تھا پہلے یہ بتاؤ؟ میرے والد صاحب نے سر. واہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت آسانیاں عطا فرمائے. واہ، آمین آمین آمین. اور محمود بھائی کو میرا دونوں سلام سے سلوٹ ہے سر. کیا بات ہے، سلامت رہیے. اچھا بلال بھائی، مجھے آپ سے ہی یہ پوچھنا ہے سر جی. بانجی ہے میری، ان کا نام ہے انسا بطول اور والدہ کا نام ہے آمنہ بطول. ان کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. جو رشتہ ہمارے پاس آیا ہے تو ان کا نام ہے محمد بشک. محمد بشک، محمد بخش. بخش، جی جی. ٹھیک. انسا کو قبول ہے؟ نہیں، ابھی تک میں نے پہلے آپ سے ہی پوچھا ہے. میرے اور ابو کے درمیان ڈسکس ہو رہی ہے، ادروائز ہم نے نہیں کیا. محمد بخش کے والدین کا نام بتا سکتے ہو؟ ان کی والدہ کا نام منو. اور والد کا؟ پیر بشک. یار علی وارث یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. صحیح ہے. تو کنسیڈر کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے. بس سر یہ آپ کی رہنمائی چاہیے تھی مجھے. ہاں ضرور کرو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور بیٹی سے کہنا، انسا سے کہنا کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرے. ٹھیک ہے. کتنی مرتبہ؟ جتنا چاہے پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، کھلا پڑھے. ٹھیک ہے. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، حافظ مشتاق ان کا نام ہے. حافظ مشتاق، جی جی. تو سر وہ ان کی ایک تو نہ جاب ہو رہی ہے، نہ وہ جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں. بزنس مین تو وہ ہے ہی نہیں یار، شریف صاحب وہ آدمی ہے. بالکل ایسے ہے. تو اس کو کاروبار میں ٹھوکو گے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کیا کہنا سر. مشتاق کچھ پڑھا لکھا ہے؟ حافظ قرآن ہے سر، MBA ہے سر مارکیٹنگ میں. مارکیٹنگ میں. واہ واہ واہ. اچھا ایک تو مشتاق سے کہو کہ اگر وہ باہر اپلائی کر سکتا ہے نا تو باہر اپلائی کرے ضرور.
राइट सर। एक मिडिल ईस्ट वगैरह में, यूरोप में, अमेरिका में नहीं, मिडिल ईस्ट में अप्लाई करे। दूसरा, उसे कहना कि सूरह इखलास तसलसल से रोज पढ़ा करे, ठीक है सर। कम से कम 3 तस्बीहात, यानी कि 300 दफा। ये करता रहेगा, अल्लाह ताला रिस्क लगा देगा उसका। हाँ इंशाअल्लाह ताला रिस्क लग जाएगा, जॉब ही करेगा। ये बिजनेसमैन नहीं है ये बंदा। ओके जी सर, थैंक यू मेरा पुत्र। अली वारिस, क्या खूबसूरत नाम था जी। जैन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे पुत्र, आप सुनाए कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे 3 क्वेश्चन है। पहले मेरा एक सवाल का जवाब देना ना यार। ये जैन नाम जो है ये ज़ैनुल आबदीन से रखा है या सिर्फ जैन रखा है? सर उनकी निस्बत से ही रखा है सर। खूबसूरत ये नाम मेरे है। घर वालों ने, माँ बाप ने रखा है सर। अल्लाह प्यारा नाम ज़ैन। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए, ज़िंदगी सेहत में इजाफा जी, जी, फरमाए। सर। हुक्म फरमाइए। सर बेसिकली मैं अभी फैसलाबाद में जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग की। अच्छा। तो लेकिन 1 माह के दौरान मुझे बाहर से ऑफर आई है। इंडिया का कोई एक बंदा है, वो दुबई में कोई ऑनलाइन मतलब कि एक प्लेटफॉर्म ओपन करना चाह रहा है। उसने मुझे वो लिंक्डइन के जरिए उसने मुझे मतलब कांटेक्ट किया और मुझे वो ऑफर कर रहा है कि आप आ जाएं। अभी 2 राउंड मतलब इंटरव्यू के हो गए हैं और लास्ट वाला भी होना है। तो मैं आया से आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था कि ये मेरे लिए जॉब जो बाहर वाली है, क्या ये सही है या फैसलाबाद में पाकिस्तान में रह के करनी चाहिए मुझे? जैन, दुबई में जो आदमी है उसका नाम क्या है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा आपके साथ संजीदगी से काम करेगा। ठीक है। हाँ, ये संजीदा आदमी है। ये आपको, ये एक तो होता है ना कि फ्रॉड कोई लगा रहा है या गेम कर रहा है या एमी टाइम ज़ाया कर रहा है, नहीं, वो आपको मेरिट पे चूज़ करेगा और मेरिट पे काम कराएगा। लेकिन मेरा ये ज़ाती मशवरा तुम्हें यह है कि तुम ज़रूर जाओ, अगर तुम्हें ऑफ़र आती है तो। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ज़रूर जाना। जज़ाकल्लाह सर। ओके अशिती भाई, जैन पढ़े क्या? जैन पढ़े ये एक वजीफ़ा है जो मेरा ज़ाती है, या फ़त्ताहुल्लज़ी यफ़्ताहु। वजीफ़े ज़ाती होते हैं अल्लाह के? जो मैं ज़ाती तौर पे पढ़ता हूँ, लोगों को बताता नहीं, जो मेरे अमल में है, मेरे तजर्बा में है। कि या फ़त्ताहुल्लज़ी यफ़्ताहु लहू कुल्ला बाब। कर नहीं सकता ना, आपके भाई हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर कर सकता हूँ। ज़रूर। या फ़त्ताहुल्लज़ी यफ़्ताहु लहू कुल्ला बाब, ए खोलने वाले खोल दे सारे दरवाजे। आगे मैं जोड़ता हूँ अस्माउल हुस्ना, ताकि बरकत, या मालिकुल मुल्की या जुल जलाली वल इकराम या अलीम या खबीर। तो ये वजीफ़ा या फ़त्ताहुल्लज़ी यफ़्ताहु लहू कुल्ला बाब, ये रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाह सारे दरवाजे खुल। ज़ैन ज़रूर पढ़ा करो और अल्लाह ताला आपको इतना रिस्क देगा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह इंशाअल्लाह आप भी लोगों के घरों में बोरियां रिस्क की भर भर के लेके जाओगे, खैरात करोगे उनको इंशाअल्लाह ताला। जी शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया लाइन पे रहना बेटा, मैं एक छोटे से वक्फे पे जाऊँगा, वापस आऊँगा और सबसे पहले आप ही की कॉल लूँगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे पे जाने से पहले हमारे साथ शाज़िया थी। शाज़िया बेटा अस्सलाम वालेकुम, आप साथ हैं? जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बेटा। शाज़िया कहाँ से बात कर रही हैं आप बेटे? जी मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह, फरमाइए, हुक्म कीजिए शाज़िया। सर मेरी दोस्त है ना सादिया, अच्छा, तो उसके बारे में बात कर रही थी। वो जरा खुद नहीं बात कर सक रही थी, कोई मसला था। सादिया के हस्बैंड है ना अजमल, जो कि सऊदी अरब में होते हैं। अजमल? तो जी 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 वो तो पाकिस्तान आना चाह रहे थे ना, मतलब उनका यही था कि फैमिली यहाँ पे शिफ्ट कर दी है तो मैं साल के अंदर अंदर आ जाऊंगा ना। लेकिन यहाँ पे अब उनको कोई मतलब जॉब तो खैर वो करना चाह ही नहीं रहे, अपना बिजनेस चाहते थे। लेकिन अभी उनका ना कोई मतलब सेट नहीं हो रहा माइंड। और दूसरा एक ये मसला हो गया कि उनके ना छोटे भाई की ना सडनली डेथ हो गई है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में होते थे। तो अब ये है कि जो उनके बच्चे हैं, बेटा और बेटी, तो उनके अम्मी अबू कह रहे हैं कि अजमल के अम्मी अबू कह रहे हैं कि मतलब वो वापस बच्चे हमारे पास आए ना। तो अब मेरी बहन ये चाहती है कि अगर वो बच्चे आ रहे हैं, देवर के बच्चे आ रहे हैं, तो मतलब मेरे खामन को वापस आना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के साथ हमें उन बच्चों की भी जिम्मेदारी लेनी है। वो बच्चे किस उम्र में है? वो बच्चे किस उम्र में है? बड़ी बेटी मेरे ख्याल 13-14 साल की और बेटा 8-9 साल का। वहाँ पे उनका और कोई टेक होम करने वाला नहीं है, टेक केयर नहीं? वहाँ पे और कोई भी नहीं, सिर्फ यही थे वहाँ पे, यही फैमिली थी वहाँ पे। और इनके पास नेशनैलिटी है वहाँ की बच्चों के पास? जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें जो मसला है ना, ये सियासी किस्म का है। हाँ ये सादिया नाम बताया ना आपने? जी जी सादिया। सादिया को इस मामले में थोड़ा सा दिल को बड़ा करना चाहिए। हाँ। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह कि अजमल बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी है ही नहीं। सो वो यहाँ आके अगर कारोबार करता है तो नुकसान खाता है। वो वहाँ पे जहाँ सेटल्ड है, वहाँ पे जो कमा रहा है उसके अंदर बरकत है।
جی بالکل. اب سعدیہ کے دو مسائل ہیں. ایک تو وہ ذمہ داری کوئی اٹھانا نہیں چاہ رہی, دوسرے وہ چاہ رہی ہے کہ یا میں سعودیہ رہوں یا وہ یہاں رہے. جی بالکل. یہ انتہائی غلط اور رومانویت پسند اپروچ ہے سعدیہ کی, جو کہ وہ ہے. وہ بڑی رومانوی ہے. اجمل رومانوی نہیں ہے بندہ, اجمل 2+2 ہے. اب سعدیہ اگر تو خراب کرنا چاہتی ہے, ماحول کو تباہ کرنا چاہتی ہے, اکنامکلی ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے, تو جو چاہے کرے, اس کی مرضی ہے. لیکن اگر بڑے بھائی کے یا چھوٹے بھائی کے بچے آسٹریلیا سے واپس آ جاتے ہیں تو وہ کم و بیش یہاں پہ 5-7 سال اور رہیں گے, پھر وہ واپس چلے جائیں گے اپنے پڑھنے کے لیے آسٹریلیا. اچھا ٹھیک. اب اگر یہ 5-7 سال کے لیے بچے بھی نہیں 2 رکھ سکتی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اجمل کی زندگی میں کیا آسانی پیدا کر سکتی ہے. اجمل آئے گا, اجمل جائے گا, اجمل اکنامکلی سپورٹ کرے گا, اجمل ہر طرح سے ایموشنلی سپورٹ کرے گا, لیکن اجمل کا جو رہنا ہے وہ سعودی عرب میں ہی بہتر ہے. جی بالکل. سعودی عرب میں وہ IT کی فیلڈ میں ہے نا, اس لیے اس کو کہنا کہ وہ وہیں پہ رہے, اور سعدیہ کو کہنا کہ انسان بنے اور خاندانی سیاست کے اندر ریاست چلانے کی کوشش نہ کرے. وہ بچے آ رہے ہیں, وہ یتیم بچے ہیں, پتہ نہیں ان یتیموں کے نصیب میں کتنا کچھ اچھا لکھا ہو جو کہ اس کے بچوں کا نصیب بن جائے. سو تھوڑا سا صبر کر لے, 4-5 سال اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, لیکن اجمل کو وہیں رہنے دے, اور یہ بچے جو ہیں یہ یہاں آئیں, یہ 5-6 سال گزاریں گے, دین دے ول گو بیک. سو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دوسری بات بھی تھی, اجمل نے اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے, مطلب وہیں رہ کے بھی, اگر وہ سعودیہ میں رہ کے بھی. ابھی نہیں, کوئی کاروبار نہیں بیٹا, اجمل کاروبار والا بندہ نہیں ہے. اجمل ایک پریشر کے اندر ضرور ہے سعدیہ سے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, لیکن وہ چپ کر کے جو ابھی جاب کر رہا ہے وہ کرے خاموشی سے. اوکے. اور سعدیہ کو ایک اور پیغام دینا ہے. سعدیہ کو کہنا ہے کہ سعدیہ تم نے اپنا رویہ اپنی عمر کے مطابق رکھنا ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے جو کہ سعدیہ کو اگر سمجھ میں آ گیا, جو کہ اس کو نہیں آنا. لطیف السلام علیکم بیٹا, ٹیکسلا سے. جی لطیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لطیف بھائی؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. پتر حکم فرمائیے. جی وہ پوچھنا یہ تھا کہ 1 مہینے کی چھٹی انہوں نے بھیجا تھا, میں قطر تھا نا سیکورٹی گارڈ میں, تو ابھی کہتے ہیں آپ کو بلائیں گے, تو ابھی 3 مہینے گزر گئے ہیں تو ابھی تک انہوں نے بلایا نہیں, تو اس بارے میں پوچھنا تھا. اچھا لطیف, آپ کی شدت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ, جی, اور دوسری تسبیح یاد رکھ لو گے؟ جی کون سی ہے؟ رب انی مغلوبن فانتصر. رب انی مغلوبن فانتصر. جی ٹھیک ہو گیا, میں نے ریکارڈ کر لی. ٹھیک ہے, یہ ضرور پڑھتے رہنا, اللہ تمہیں بلا بھی وہاں پہ لے گا اور بہتر رزق بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ تعالی. چشتی بھائی آپ مشورہ دیں. بس یہ بہت خوبصورت تسبیحات ہیں, ساتھ میں صرف ایک اللہ کا اسم ہے, یا جامیو, یا جامیو, اس کا اضافہ کر لیں تو اس کی تسبیح پڑھ لیا کریں. اس کی تسبیح صبح و شام پڑھ لیا کریں تو بہت ہی خوبصورت یہ گلدستہ بن جائے گا جو ان کے مسائل کو حل کر دے گا. کیا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ایک گلدستہ بن جائے گا تینوں وظائف ذکر کا. کیا بات ہے. آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لطیف بھائی آپ نے فکر نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی زاہد بھائی. جی بلال بھائی ہے. جی بول رہا ہوں بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی زاہد بتائیے. ہیلو. جی زاہد مجھے آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کی, آپ فرمائیے. آپ ٹیلی ویژن بند کریں گے تو بات بنتی ہے بیٹا. آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں زاہد. اب آپ سامنے آئی آواز. سامنے نہیں آئے, آواز بند کر دیں ٹیلی ویژن کی. ٹھیک, آواز بند کر دیے. آپ فرمائیے. بھائی میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے حافظ یاسر حبیب. یاسر حبیب. جی جی. اچھا. والدہ کا نام ہے زاہدہ پروین. اچھا. وہ بھی کوئی شوق رکھتا ہے باہر جانے کے لیے, لیکن کوئی کام چل نہیں رہا اس کا. کس صورت میں کیا بن کے جانا چاہتا ہے باہر, کس کام میں, کہاں جانا چاہتا ہے؟ انہوں نے کیا ڈپلوما سول کا. جی تو جانا کہاں چاہتا ہے؟
जाने को तो हर आदमी का यूरोप में दिल करता है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट का शौक रहता है। यूरोप में कोई मुस्तकबिल नहीं है इसका यासर का। अच्छा जी। यूरोप बिल्कुल भी कोशिश भी ना करे, फजूल होगा। तो मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जाए, मस्कत जाए, ओमान जाए, दुबई जाए, ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह, और जाने देना, ऑफ़र आएगी इंशाल्लाह ताला। चिश्ती भाई क्या पढ़े? ये तस्बीह ज़रूर पढ़ना जो चिश्ती भाई बता रहे हैं। जी सूरह कौसर पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, कौसर पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाहर भी जाएंगे, नकल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये पढ़ते रहें, ये जिक्र बनाएं। ये इतना मुबारक जिक्र है ना, पता नहीं क्यों मैं इसको खुद भूल जाता हूँ देना। ये इतना मुबारक जिक्र है, अल्लाह ताला सरचश्मे जारी होते हैं, सरचश्मे जारी होते हैं। मेरी गलती है, मैं वाकई इस बात पे शर्मिंदा अपने दिल के अंदर हो रहा हूँ कि मैं ये वजीफ़ा क्यों नहीं देता लोगों को। सूरह कौसर ज़रूर पढ़िएगा और बेटा भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। जी मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। नसीम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा, जी मेरा पुत्र। सर मेरी बहन का नसीम आवाज़ चलेगी बेटा आपकी। जी नसीम बेटा। सर मैंने अपनी बहन की शादी की थी। बहन की शादी की थी? जी 2015 में। तो इसमें रोने की क्या बात है? जी शादी की थी, फिर अगली बात नसीम। सर वो ना सिर्फ 4 महीने बची अपने घर। नसीम आपकी बहन का कोई नाम था या बेनाम थी? सर राबिया इस्माइल है उसका नाम। राबिया इस्माइल की शादी किससे की थी? सर इफ्तिखार अली से। इफ्तिखार अली से की थी। 4 महीने बाद डिवोर्स हो गई या खुला हुआ? नहीं सर, वो ना कह रहे थे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो उसकी वजह से ना फिर बिगड़ गया। मैं उसको घर ले आई, वो इलाज भी नहीं करवा रहे थे उसका, तो ऐसे 0 पॉइंट पे उसका ना बीपी आ गया था। तो अब इसमें मसला क्या हुआ मेरी बच्ची? आप अपनी मर्जी से बहन को घर लेकर आई ना? वो नहीं सर, बात यह है कि अब वो 8 साल का बच्चा हो गया है। किसका? वो कोई रास्ता नहीं है, सिस्टर का। तो आप कह रही हैं वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था, उसका 0 स्पर्म था? सर ये नहीं कहा मैंने, वो उम्मीद से हो गई ना, तो वही कह रहे बच्चा पागल पैदा होगा, बच्चा अच्छा। नॉर्मल पैदा होगा, ये होगा वो होगा, इस वजह से ना जो मसला जो ऐसा हो गया। तो इस बात पे आप उसको घर ले आई प्रेगनेंसी में? जी सर, वो इलाज भी नहीं करवा रहे थे ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सिस्टर की। फिर मैंने इलाज करवाया, वो कह रहे जी जितने मर्जी पैसे लगा लो, इसमें सही नहीं होना, इसका अबॉर्शन करवाओ। अच्छा फिर? तो फिर मैं उसको अपने घर लेकर आई। जब वो बच्चा पैदा हो गया जी, ये अल्लाह की वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या हो गया? ये हो गया वो हो गया नहीं मुझे समझ में आती बेटा। ये हो गया वो हो गया क्या मतलब? सर बात ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई अब ये बच्चा हो गया, अब घर चलो। वो ये कि सिस्टर ये कह रही मुझे अलग घर लेके दो, तो फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि शुरू से यही हुआ था कि वो किराए के मकान में रहते थे ना, मिलने भी नहीं देते थे सर वो। तो मेरे बेटे बहन की जिद है कि मैंने नहीं जाना, ये करके दो फिर जाऊंगी, तो आप इस बात पे रो रही हैं? सर ये बात नहीं है। बस क्या बात है आप बताएं मुझे नसीम, क्या बात है बेटा? फिर नसीम क्या बात है फिर बेटा? सर बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये उसके घर में अब दोबारा अगर जाए तो वो सही रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल झूठ है जो आप फरमा रही हैं इस वक्त। सही रहेगी कि नहीं रहेगी? बहन ने शर्तें लगाई हुई हैं, 8 साल का बच्चा हो गया है, शादी उसने अभी तक तोड़ी नहीं है, तलाक उसने अभी तक भेजी नहीं है। किराए के मकान की वजह से आपकी बहन ने एक फितना अजीम अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी शुरू किया हुआ है, और आप रो रही हैं। कमाल कमाल, वाह। सर बात ये है कि इतने अरसे से ना उसने कोई रास्ता किया था बीबी से, जब से। तो बेटा आप लेकर क्यों आई? जिस तरह आप लेकर आई हैं उस तरह छोड़ कर आए। आप क्यों लेकर आई? इलाज नहीं करवा रहे थे वो। क्या बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो रहा था नसीम? पहेलियां थोड़ी बचवाते हैं। सर बात ये थी कि वो ये चाहती कि उनकी जो वालदा थी ना, हाँ। लड़के की, वो ये चाहती कि बच्चा पैदा करोगे तो ये पागल पैदा होगा। तो वो जो मर्जी कहे, वो कहे पागल पैदा होगा या वो कहे कि ये आइंस्टाइन पैदा होगा, वो छोड़ दो। उससे तलाक थोड़ी होती है, घर थोड़ी छोड़ा जाता है। हर किसी की जुबान है, जो मर्जी कहे कोई। और तुम उसकी अम्मा थोड़ी हो कि तुम उसको घर लेकर आ गई और 8 साल से घर बिठाया हुआ है उसको बेचारी को, और अब वो शर्तें लगा रही है वापस जाने की।
پھر کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک رہے گی. کیسے, مطلب کمال بات ہے, کمال بات ہے. اور اس کے بعد آپ رو بھی رہی ہیں اور معصومیت بھی آپ کی ہے کہ تسلی آپ کو دی جائے. خدا کے واسطے میں اس لیے تھوڑا سا سخت ہو رہا ہوں کہ لوگوں کی بیٹیاں ہیں, وہ سن رہے ہیں لوگ آپ کو, اس طرح کی ضدیں لگا کے بہنیں بہنوں کو الگ کریں اور اس کے بعد شرائط لگائیں اور اس کے بعد معصومیت کے آنسو روئیں. یہ کون سی تربیت ہے جو اس بچے کو نصیب ہوگی جو کہ اس تمہاری بہن رابعہ نے پیدا کیا؟ خدا کے واسطے انسان بنو, اپنی عمر کا لحاظ کرو اور اپنی عمر کے مطابق بیہیو کرو. اللہ کا واسطہ ہے اپنی اس بہن کو افتخار کے پاس واپس جانے دو. وہ اس کی بیوی ہے, وہ شوہر ہے. اس نے یہ کہا فتنے کے اندر پانی ڈالتے ہیں, فتنے کے اندر تیل نہیں ڈالتے. خدا کے واسطے اپنے لیے, یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ پڑھو. اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ اپنی بہن کو واپس جانے کے لیے مشورہ دیں. بہن اچھی اور وہ چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن جو بھی بات کر رہی تھی, میں اس پہ ایک چھوٹی سی رائے دینا چاہتا ہوں کہ بڑی مہربانی کے ساتھ آپ کسی کے بھی گھر کے اندر اگر مداخلت کرنا چاہتے ہیں, کسی کے بھی ازواجی رشتے کے اندر مداخلت کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ میں کیپیسٹی ہے کرنے کی اور نبھانے کی تو آپ کریں, ورنہ لوگوں کے زندگیوں کو اس طرح خراب کرنے میں آپ اپنا کردار نہ ادا کریں تو بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کو آخر تک چیز لے کر جانی چاہیے, آپ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ بہن جو ہے وہ دوسری بہن کو گھر پہ لے آئی, اس کی سر پہ اس نے احسان کر دیا, ساس یہ کہتی ہے, خامد یہ کہتا ہے. 8 سال کا بچہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. گھر والے اب الزام کیا ہے, خیال نہیں رکھ رہے پیچھے سے. بھائی آپ لوگ جب لڑکے آ گئے تو وہ خیال کیوں رکھیں گے؟ اور اب جانے کی شرط یہ ہے, اس کا مطلب وہ بلا رہے ہیں. جانے کی شرط یہ ہے کہ اب میں نے کسی کے ساتھ نہیں رہنا, اب میں نے الگ رہنا ہے. تو جب ضدیں آپ کی ہیں اور آپ ایک, میں ادب کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, کہ آپ جعلی رونا لوگوں کے آگے لو کر, میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جعلی رونا لوگوں سے سمپتی حاصل کرنے کے لیے کریں, تو پھر میرے دل میں شک کیوں نہیں آئے گا کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ بہن اپنا گھر بسائے. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہن بھائی میرے پاس میری خدمت کے لیے ساری زندگی رہیں. مت کیجئے, یہ انتہائی غلط ہے اور اس میں آخرت میں آپ پہ بڑا ظالم سوال ہوگا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیا نام میرے بچے کا؟ ایمان زہرا. ایمان زہرا, ماشاءاللہ کیا خوبصورت نام ہے ایمان زہرا. حکم فرمائیے ایمان زہرا. سر میرے 2-3 سوال ہیں, میں نے نا اپنی بہنوں کا پوچھنا تھا. بولو, جلدی جلدی بولو, نام بھی بتاتی جانا. جی میری بہنیں 3 ہیں جو بڑی بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے رشتے نہیں ہو رہے. کیا ان کے نام؟ رشتے آتے ہیں لیکن آ کے نا پھر وہ چلے جاتے, واپسی کو جواب نہیں دیتے. نام کیا بہنوں کے؟ جی بڑی بہن جو ہے وہ مسرت, اس سے چھوٹی فاخرہ, اور اس سے چھوٹی جو ہے تبسم. زہرا میں انتہائی دعا گو ہوں ایک والد ہونے کی حیثیت سے کہ ان کی شادیاں ہوں, لیکن مجھے فی الحال ان کے ہاں کوئی ایسا ان کے تبدیلی نظر نہیں آتی کہ کوئی شادی ہو بہت زیادہ. اس لیے نیگوشیٹڈ رشتے بھی اگر آئیں, نیگوشیٹڈ رشتے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نیگوشیٹڈ رشتے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈیوورسی ہو, کوئی وڈوور ہو, کوئی اس طرح کا ہو, تو ان کو کنسیڈر کرنا, کیونکہ ان کے لیے رشتوں کا آنا بڑا مشکل ہے, میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. لیکن میں دعا گو ہوں کہ ان کے رشتے جو ہیں وہ جلدی ہوں. آپ فکر مند ہیں, میں بھی بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ دے, لیکن فی الحال میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا. ان کو وظیفہ کیا پڑھنا چاہیے؟ جمعہ والے دن سورہ احزاب پڑھا کریں رشتے. جمعے کو دن تینوں بہنیں سورہ احزاب پڑھیں جمعہ کی نماز کے بعد. جمعے کی نماز کے بعد. انہوں نے تو گھر پہ نماز پڑھنی, گھر پہ وہ نماز تو نماز ہی ہے نا, اس کے بعد یہ پڑھیں, اور انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے لیے آسانی والے معاملات. آمین. سورہ احزاب پڑھیں ہر جمعے والے دن. ہر جمعے والے دن تینوں بہنیں 2-4 ماہ کر کے دیکھیں, ان کو اچھا رزلٹ ملے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کی زبان کو مبارک فرمائے. سورہ احزاب ہے, آپ نے ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تینوں بہنیں جو ہیں مسرت سے شروع ہو کر نیچے تک وہ ضرور پڑھیں, اور میری التجا ہوگی ان تمام لوگوں سے جو کہ شادی کے انتظار میں ہیں کہ وہ سورہ احزاب کو جمعے والے دن پڑھنا اپنی روٹین بنا لیں. اور اگر یہ کسی کے لیے آپ نے پڑھنا ہو, جیسے مائیں پڑھنا چاہتی ہیں, تو اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ضرور پڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.